Pre nešto više od 2 nedelje na test nam je stigao kuler koji košta svega 10 evra. Ni mi sami prvenstveno nismo verovali zato što se cena polovnih box kulera kreće oko 5 evra. Ponekad sa velikim hajpom pristupamo testiranju proizvoda, željno iščekujući rezultate samih testova. Kompanija Antec je bila voljna da nam ustupi kuler namenjen za sve procesore sa razumnim termalnim dizajnom. Predstavljamo vam Antec A30. Ali pre nego što krenemo, evo i pitanja za edukativni giveaway. Šta predstavlja CFM karakteristika kod kulera? Dugo smo razmišljali kako da vam predstavim ovaj kuler. Problem leži u našem načinu testiranja, a koji se polako okreće ka high-end proizvodima, ali nam je uvek drago kada u ruci imamo potencijalnog favorita iz senke. Imali smo prilike da vidimo puno proizvoda čija je cena mnogostruko veća, ali ni jedan proizvod nije ostavio ovoliko osmeha na licu kao Antec A30. Solidno upakovan u kartonskoj kutiji, A30 nam dolazi sa najjednostavnijim sistemom montaže koji smo do sada videli. Očaravajuća stvar leži u činjenici da je Antec spremio po jedan rezervni steznik, pa tako nećete imati brige ako nešto izgubite ili polomite. Verujem da će vam instalacija koja se odvija u svega par koraka biti zanimljiva kao sklapanje Lego kockica. Nema nikakvih backplate-ova, a jedino što je potrebno da uradite jeste da nosač pričvrstite žabicama i da stegnete kuler. A30 je napravljen u nestandardnim dimenzijama gdje u kombinaciji sa ventilatorom prečnika 92 mm i 2 heat pipe-a donosi mogućnost skačanja na sve najnovije platforme. Nemamo pravo da tražimo mane kuleru od 10 evra, ali ipak treba napomenuti da je kontrola broja obrtaja moguća samo kontrolom napona zato što ventilator dolazi sa tropinskim konektorom. Kada smo već kod ventilatora, u njega su ugrađene i 2 LED diode koje će diskretno osvetljavati vaš računar. Obojica smo se složili da A30 nema apsolutno nikakve šanse da ohladi našu kafu, ali smo ipak želeli da ga bacimo u vatru u svrhe testa. Na maksimalnom broju obrtaja, kuler se poprilično mučio da zadrži procesor na 92 stepena, dok je buka bila na pristojnom nivou. Pogledali smo se u oči i znali smo šta treba da uradimo. A30 smo uparili sa Ivy Bridge arhitekturom, tačnije sa i5-3470 procesorom, gdje se kuler ponašao bolje nego što smo očekivali. Svega 62 stepena wide-a testa opterećenja, što je zaista neverovatan rezultat. Za kraj imamo samo pozitivne utiske u vezi ovog kulera. Ukoliko vam se dopadaju performanse za svega 10 evra, bit će pravi kuler za računar male potrošnje. Iz testova smo vidjeli da je sposoban da bez problema hladi procesor sa niskim TDP-om na 75 W, pa će tako biti savršena alternativa za procesore gdje ne želimo overclock. Volao bih da mogu da vam kažem da će biti i savršen kuler za Ryzen procesore, ali svi oni dolaze sa odličnim box kulerom za koga imamo samo reči hvale. Međutim, za sve starije AMD-ove i Intelove procesore, Antec A30 je savršen izbor. Tome u prilog ide i naša novo komponovana mašina, bazirana na jednoj zastarjeloj Intel platformi, a košta nas je svega 50 evra. Verujemo da biste voljeli da vidite i taj PC na kanalu, pa se tako pretplatite na kanal kako biste ostali u toku sa svim najnovijim dešavanjima. Na osnovu svojih performansi i niske cene, Antec A30 je od nas dobio štreberi Good Value nagradu. Ukoliko vam se recenzija svidjela, ostavite like i subscribe kao znak podrške, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom.